Jorani kok panda nanya bagi nasi tok kapang ni jot takte buksono pujan খাবার খুবই লামসগো তিনি জরানি কক পান্ডাও তিনি 2 তারিখ জুলাই 2025 সাল মারি তিনি কতর কক্তমা তো উইনে হাই হাইনর বসগো ফাইকাং সমের জরানি কক পান্দানি পুইলাওনো কক্তমা নরনো সাতাই ক্লাयो খনা কতাল কাইসা মন্ত্রী समाय टांगनाय मन्त्री इंनानि बागै ताबुक सागजरतै त्रिपुरा हास्तेओ 11 जना मन्त्री दङ खना बाइखे अर जे सिमनि मते लेटार काइसा अंखमांके गवर्नर्स सेक्रेटारिएट नि हइते राजभवन नि बखाखै साजाका जे लेजिस्लेटिव असेंबली त्रिपुरा टीएलएटा त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली नि हइते अट टेकिंग सेरेमनी मिनिस्टर नि सिजाका मन्त्री समाय टांगमानि पान्डा खलायजाकनाय I am directed to request you to arrange tamoka supply of the maize in the connection with the swearing in ceremony of minister designate which is scheduled to be held on 3 Tarik July 2025 at Darbar Hall Rajbhavan. Aro maize may be kindly handed over to Sri Mithun Devnath Nirogo Rajakha Obankar Ratan Bhumik, Joint Secretary of the Honorable Governor of Tripura. Inke Rajbhavan ni bakhaktei oje मन्त्री समाय टांग्रमानि ककनो ताबुक अ कक खा बिसिं ककमा सालायजागै तंमानि हिंकांकाय कताल मन्त्री फाइनाय फियाबा गोबांखुक बरकनो ताबुक खामि थिक जागलायमानि ससियेल मिडिया रगो जे सम्भाव्य उंथतक नि हिनाय तंमानि हिंकाकाय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मन्त्री विकास देबबर्मा न नरजाक सिनाय नरजाक थतक नरजाक फानो मानो नै सालाय तंलायमानि कक्तमा फियाबा ऑफिशियली कन्फर्मेशन केबनो नोटिफिकेशन बा ऑफिशियली कोनो साखलाय मंकरिखो जे ब मंत्री न सुरा सलायनो एबा सलायावैन दा मंत्री टे खर्च दानो किन्तु मंत्री सभाव 12 जना जरातै मंत्री एङै मानो गे ताबक हास्तेओ जे मंत्री तंमानि आरो मंत्री बिसुकेतनो तो आगबो तो समय टांगै पाइजाकनो अनिमेश न समय टांगै पाइजाकनो ताबक कताल मंत्री केबो ओंखांका केतमा डिपार्टमेंट जाकनाय डिपार्टमेंट बागै राखेते गमन दङ सीएम नि यागो हायो याकसा याखाय डिपार्टमेंट दङ आरो जेमन होम तो सीएम नि यागो दंनाय इंगाकाय एडुकेशन इंगे आईसीए इंगाकाय ताबो हेल्थ अबर बेबन सीएम नि यागो दङ आबनि बिसिङो द कायसा जग्र न आबरो ताबक सुंमुं गोबांमा गरक पाखक नै दंलायो फियाबा तावक सजरते कोनो अमहाय मन्त्री न सलाय जाकसिनाय आबाहाय साखलाय जाक मुखरै खना बाक्सा एमएलए रक बा बाक्सा मन्त्री सभा जे खना सराय सराय इंखानाय खना ठीक कयटा समय अ मन्त्री सब उनको कताल मन्त्री चंगनानि समय हिंका हिंकाय अरो ताजतै जास्ट अब बाहायनो उनकोनि बागै साजगमानि तिनि न लेटारबो इशुंगो अट टेकिंग सेरेमनी मन्त्री समय टांगमानि पान्डा नाय निसिमि सिका अरो अंका टाइम टेबिल लक आसा करै अरो जास्ट 3 तारिख जुलाई निसिमि सैजाका इंकाय दरबार हल नाय आसुन सैजागो और कोन टाइम केरै तबे 10-11 तारिख बिसिङो जे बरनि इनभाइट देखा आरो ngै मानो टाइम टेबिल किन्तु चिनार जे गवर्नर नि जे ताबुक सेक्रेटारिएट नि होइते कायसा अंखरमानि हिंकांकाय आरो कोनो टाइम टेबिल केरै तबे खना 11 तारिख नि बिसिङो नरक सराय सराय नि थानाय जे मन्त्री साबक कताल अंगना थाङै दं त्रिपुरा मन्त्री तो खरकबा दङ एसटी नि बिसिङो मन्त्री जेमन मन्त्री विकास देबबर्मा मंत्री अनिमेश देबबर्मा मंत्री शांतना चाकमा इनके मंत्री शुक्लाचरण नोआटिया इनके मंत्री तैसबतंख विश्वकेतु देबबर्मा इनके 11 जनानि बिसिङो 5 जना न त्रिपुरा मंत्री दङ आरो बिसिङो सलायसन्दा न अबनो कायसा सुमुं कतर कासावै दंखा अबनो तिनि निजतनि कतर कायसा कक्तमा इनके आरो बिसिङो तै कायसा कक्तमा साथै कलायो जे गोमती डिस्ट्रिक्ट नि डीएम बनो बाहायनो तिनि कायसा नोटिफिकेशन बिसिंतै डीएम नि नरि कोबुनि डिपार्टमेंट सेवि रहरजाकमानि कक्तमा कासावै फाइका इंका काय कोबुनि डिपार्टमेंट नि बिसिंगो उनको नरि रहरजागो हनि हिमपानो किन्तु गोमती डिस्ट्रिक्ट नि बनो सेवि रहरजाका त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन आगरतला टीआरएलएम नि सीईओ TRLM ni CEO wo slai hojaka ge Rinku Lathar IAS bongka tabok tongmani hinki ADM and collector Sipahijola district ni tai additional commissioner Agartala municipal corporation ni botongmani bono DM khlai hojaka DM and collector Gumoti district ni tabok DM sinai
रिंकू लाठेर हिंगांकाय आरो सोलायजाखिनाय तरिकान्थि चांगमाबाय ताइकांका प्रशांत बादल नेगी बोनो तंगमानि NHM नेशनल हेल्थ मिशन नि MD तंगमानि ताइ आलादा चार्जेस बो तंगो मेंबर सेक्रेटारि डाइरेक्टर ऑफ टूरिज्म एंड MD हिंगाके तामो TTDC लिमिटेड नि तंगमानि बोनो से रहरजा बोनो इंकोनि MD नेशनल हेल्थ मिशन NHM नि जे आलादा चार्ज तंगमानि बाय जे मेंबर ऑफ सेक्रेटारि तंगमानि NAM आमनो अंको यारो नरजाखा बिनि जे आलादा डिपार्टमेंट तंगनामो नरजाखा के साजु वाहिद IAS बो बाहायनो DMN कलेक्टर तंगमानि दलाई त्रिपुरानि बोनो रहरजाखा इंको नियारो MD सनामै नेशनल हेल्थ मिशन एडिशनल चार्ज बहायनो रजाखा मेंबर सेक्रेटारि NAM नि ताइ काइसा के मेगा जैन बो ADM तंगमानि ADMN कलेक्टर तंगमानि वेस्ट त्रिपुरानि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तंगमानि बोनो रहरजाखा डायरेक्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट कमिशनर खलायनाय ताइ TUDAN CEO TUDA नि CEO खलायजाखा त्रिपुरा जल बोर्ड नि ताइ काइसा के डॉक्टर शैलेश कुमार यादव IAS बो तो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज तंगमानि कॉमर्स एंड एडिशनल तंगमानि किंतु बो बिनियार निके स्किल डेवलपमेंट जे इनको त्रिपुरा तंगमानि आबनो बिनियागनि नरि जाखा ताइ प्रदीप के IAS प्रदीप के नो हंकाके डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट खलायजाखा जदिও बो ADM बाहायनो तंगो बिलगियो तंगनाय बिलुनियानि साउथ डिस्ट्रिक्ट नि इनके ताइ काइसा के विवेक HB IAS बो हंके कमिशनर ऑफ टैक्स तंगमानि चार्ज एक्स्ट्रा तंगमानि डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट बोनो ताबुक DMN कलेक्टर दलाइयो रहरजाखा अबंके रद बदल तरिकान्थि चाकमानो तुइनाय त्रिपुरा मथानि सिक्ला बेदेक YTF रक सानमां तंगमानि फेबा पाइथाक जरा आबनो सोलायजाखा ताबुक बाक्सा YTF रक खुशी बाक्सा के सालाय तंखा अब कोनो बंनि दाबि बाय इंलियाना अब जा सानि फुनुक दरब खाइ जाखा गे मन्त्रि अखरा सामानि हायनो जे केबनो खुशी माने मोखां सराया मोखां खरां सिगिनो बरनो सामु खाजाखसिना हिनि सामानि आबाहि खलायखा आबाहि हिनि तंगखा फरके ककबां बलाय गला गला थांका इनफरमेशन गोबां मते तंगो तिनि हिंका अंकाय नब साइबर चिनि त्रिपुरानि सिरिसिति रगै जे ताबक बक थां तंगो चिनि आगिनि ति फाइमानि चिनि त्रिपुरावा आगिनि ताम तंखो नैके ओ चिब्रे मते रक न कथां तंखो ओ कथां तंगो हनैनो आबनि तेर बिसिब्रुमो बिसिबो वाइसा फायो गाय खरा 3 तारिखनि सिमि 9 तारिख जरा चिब्रे मताय खारसि तेर नाय मताय हिंके चिब्रे तेरनिबो मुंगे खारसि हिंगांके आ तेरो खरा सिमिनो चेंजांनाय तेर ताइ मताय बो खरा सिमि रजांनाय फियाबा 1949 BC 15 तारिख अक्टोबर जे मार्जार एग्रीमेंट अंगमानि जागाव सिजाक तंगो जे त्रिपुरानि लाइबुमा रगजाक मतायरनो मतायरना बागै ताबुक DM आगि तो राजा नायकल ताबुक के DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रक मा नायकलनाय के वेस्ट त्रिपुरानि DM नि साकथार मुंबाय अरबो नायकल जागै तंगो ओंखाय तिनि जे तामसासिनाय पेरेड थङै पुलिस रकनि गार्ड ऑफ ऑनर माने बिसिंतिनो मतायरक जागो गे तिनि चिब्रि मतायनो तुई फुनुगै जागा खाबां तो कोनानि बागै खाना फुंगा जे चिरि तो करजागनाय फियाबा तिनि मतायनाय फैका खामबाय इंकोबाय तामसे गार्ड ऑफ ऑनर याखय दल दल हिमलाय चमताय बसकां हिमै तुई सारे गालिम रग आकरक मताय तिलायनाय आबाहाय मांफ्लिकासै फैका जरानि कक पान्दा बनो नायग्रानि मांफ्लिकिसा तिनि थुमै थौजा कतर कतर ककथुम बिसिं প্রস্তুতি তো চারিদিকে দেখতেই পাচ্ছেন, নতুন করে স্টল হচ্ছে, প্রদর্শনীর সব গভর্নমেন্ট স্টলের কাজ চলছে, ফুড কোর্ট হয়েছে, সাধুদের জন্য সমস্ত খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, আরক্ষা দপ্তরের এবং স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট তাদের বিভিন্ন স্কুলে থাকার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করা হয়ে গেছে। কাজেই সব মিলিয়ে আজকেই তো প্রায় বলা যায় শুভ সূচনা হয়ে গেছে, কারণ গর্ভগৃহ থেকে চতুর্দশ দেবতা বেরিয়ে আসার পর তারপরে আমাদের ওখানে
মন্দিরের উপরটাও রং টং করা হয়ে গেছে, কাজ কমপ্লিট, অলমোস্ট কমপ্লিট। এখন কালকে আনুষ্ঠানিকভাবে এটার শুভ সূচনা করবেন আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়। উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, উপস্থিত থাকবেন বিধায়িকা স্বপ্নাদেব বর্মা সহ আমিও থাকবো, আমার পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন থাকবেন, অন্যান্য সরকারি দপ্তরের আধিকারিকরাও থাকবেন, কমিশনার বা ডাইরেক্টর লেভেলে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তো সব মিলিয়ে আয়োজন তো সব দিকেই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। আরক্ষা দপ্তর থেকে আমরা এই সমস্ত নাকা পয়েন্ট করা হয়েছে, তারপরে সিসিটিভি বসানো হয়েছে। যা যা করা হয় সেটাকে প্রায় সম্পূর্ণতার পথে বলতে পারেন। তো আজকে রাত্রেও কিছু ফিনিশিং হবে, যেমন আমাদের এখানে থিম যেটা অপারেশন সিঁদুর আমরা দিয়েছি, সেই স্টলটাও আজকে রাত্রের মধ্যেই রেডি হয়ে যাবে। তো কাল থেকে এগুলো ফুল প্লেজেন্টলি শুরু হবে। আশা করি সবাই পুণ্যার্থী দর্শনার্থী সবাই শৃঙ্খলা মেনে চলবেন, আবর্জনা যত্রতত্র ফেলবেন না, বাচ্চা কাচ্চাদের নিজেদের কাছে সামলে রাখবেন, মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে আসবেন না, আনলেও সেটা সাবধানে রাখবেন যাতে কোনো রকম অব্যবস্থার শিকার না হয়। কোনো সমস্যা হলে আমাদের মেলা কমিটির অফিস আছে এখানে সারাক্ষণ আমাদের ভলান্টিয়াররা থাকবেন, তাদের মাধ্যমে যোগাযোগ করলে আপনাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর নেশার বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি আগেও ছিল, এখনও আছে। প্রায় ১,৫০০-এর মতো আমাদের টিএসআর জওয়ানরা বিভিন্ন স্কুল কলেজে আমরা রেখেছি তাদেরকে। সবার মিলিত প্রচেষ্টায় এবং বিশেষ করে এবার আমাদের মেলা কমিটি, স্থানীয় প্রশাসন সবাই মিলেই আমাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাতে এটা সার্থক রূপ দেওয়া যায়। সবাই গাय खामानि ताखते बुखुसकं तिनि गाति फुनुगुइ जाग राखा चिब्रि मताइनो खना फुंनि सिमि तुकुर जागनाय आबुल परे मताइ चेंनाय खुलुमलायनाय चिब्रि मताइनो ताइ तेर बचेंगि रेजागनाय गाय ताइ कायसा कक थासेव काजागै थाका मन्त्रि सभा जे खना कायसा ओंनानि तंगमनि पान्दा मन्त्रि सभा फलक जागनाय खना ताइ खरकसा बुकसा तंगमनि 11 जना मन्त्रि तंगो खना बाइखे 12 जना ओंनाय इनके देरता समयो मन्त्रि समाय तांगमनि जागनाय ओंखाय 12 जना मन्त्रि मानो ताबक दङ 11टा किन्तु अ कक्तमा बोसोर गुबैयैनो आबो ताबक साकपन स्राय स्राय करै किन्तु बाक्सा मन्त्रि अनिमेश ना मन्त्रि विकास देबना स्लाय जागोन नखरि नख सावि तंगनि आबो कायसा ककनि कक बङै थांमानो किन्तु कक ताबक जतै 11 जना मन्त्रि दङ 12 जना खलायनायनि खलायफोर मानो ओंखाय 12 जना खलायनायनि गागा साबक थतक आबो मन्त्रि बिसिङो एमएलए बिसिङो ताइ खरसा मन्त्रि बो ओंनानि आबोनो चान्सेस बेसि किन्तु मन्त्रि विकास देबरमानो सिकेरना बागि फाना आबो हाइरकनि मानो किन्तु अब कुनु ताकु जति प्रमाण करिखो अबहाय मन्त्रि न नरनाय बा अमहाय मन्त्रि हापायनाय हेनैनाय तबे 12 जना मन्त्रि मानो आरो बिसिङो 11 जना तंखो एक पाइजाक हाइसि ओंखाय चिब्रि मताइ ककनो सानानै थांका ओंखाय चिब्रि मताइ तिनि रायजोनो रगैनो अबहायके गाति तो फुनुगुइ जाखा फियाबा चिब्रि मताइनो रगैनाय तिनि मन्त्रिफोरा डक्टर मानिक साहानि सिमि चेंगै हास्टेनि टिटिएडिसिनि चेयारमैन जगदीश देबबर्मा ताइ सीएम पूर्णचन्द्र जमतियारक जतनो हामबाया फरका लुकुरकनो खारसि मताइनो कितिंगै फरिगा खाबन तादे बुखुकचं ताइ कायसा बालाखि इंटरेस्टिं कायसा कक सावन नरनो एमएलए रंजित देबबर्मा नरक साइमानो सालकिया सेकांनि सिबिने इलिगेल इमाइग्रेंट्स रंनो तैनाय जबा खलाय फाइ दङो जदिउ बाक्सा बाक्सा बिसि इतिहास सिया आगिलाय थांजाक सिया रक गाका साइ दङ बनो पुइला इलिगेल इमाइग्रेंट्स रंनो खलायना बागि जबा खायरक खन्त्रङै आबो हायरक गतो आबो बोलंनाय कारण इलिगेल इमाइग्रेंट्स रहना बागैनाय 1970 रकनि सिमिनो 67 रकनि सिमिनो नि टीयूजेएस नि टीएसएफ नि जबा खलाय फेमानि बबा आफुरो खलायजाक मानो फियाबा किन्तु ओ खेबो खलायथिनिके बसकां आव आबो ककथिङो ताबु ककंखा जे तिनि बेला इंटरेस्टिं ककंखा एमएलए रंजित देबबर्मा सालकिया सेकां कक बांलाय तंगनि मन्त्रि अनिमेश देबबर्मा बाय आरामखे तंगो क्वार्टार तंगो हायरकनि जाय किन्तु तिनि मन्त्रि अनिमेश देबबर्मानो लेटार रहरका इलिगेल इमाइग्रेंट्स ति एमएलए रंजित देबबर्मा एमएलए रंजित देबबर्मा लेटार सैमानि हिंके अबहाय नों जे तैखे
फरेस्ट डिपार्टमेंट जेहेतु नों तै दङ फरेस्ट डिपार्टमेंट इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स के फाइके हांकांके जेमन नों शान्ति बाजारनि कायसा फरेस्ट तो बरक फाइबानि न तंग फाइबानि न नरि मानखा आबो हाइखायनाय तै गुबुननि जागाव गोबांमा फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बिसिङाव फरेस्ट नि जागाव इलिगेल तंग फायो बरनो नरनानि थुं हनै मन्त्री अनिमेश देबबर्मानो लेटार रखा तबे ताई कैसे बेलायखे दुखेर विषय ओंखा दुखनि क खा साजानाय क ओंखा इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स नरनानि बागै मन्त्री अनिमेश देबबर्मा बो साकबाय थां वाति मानजागै ओ इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स खालामनानै रेलिव नरक नुबायखना थांनाय 30 दिननि जे जबाव गे ताबो तामु खालामनाय मन्त्री अनिमेश बा जगन्नाथ मताय हाय याक करी हायकेरा तंसिनाय ताबो एमएलए रंजित देबबर्मानि जे जबा ताबो डाइरेक्ट बलं मन्त्री नि थानिवसे चिठी अबनो कायसे तिनिनि इंटरेस्टिंग कायसे वाना जागनाय कायसे अंकाकाय खास हाजागनाय आबाय कायसे कक्तमा फियाबा अबनि बिसिंतै सराय जों तामो बुजि थायिंकाकाय सिरि तिप्रा लोकरक नि बिसिङो आं आगिबो साव ट्राइबल वेलफेयर नि मन्त्री तंमाबो चिन तिप्रा सानो बलं मन्त्री नि बो चिनि बरक न ओ मन्त्री एनसि तंफोरकेबो ओ अंकोनि तामसेनाय रेवेन्यू नि मिनिस्टार बो चिनि बरक नङै थांका इनके आबोनि रेवेन्यू मिनिस्टार माने न ओ जागानि कागज खालायनायनि र काकरक बेबन बिन डिपार्टमेंट नि आंथै दङता इनके आमसके मन्त्री रजागै सुदुसे निनि बलं डिपार्टमेंट नि यागो तंगैबो बलं नि इलीगल उनको इमाइग्रेन्ट्स नरि माइया ट्राइबल वेलफेयर नgai तंगैबो ट्राइबल एरिया वो बरक इलीगल हाबि तंगै नों इलि आबो नरि माइया इंका अंके ताबो तमा मन्त्री इंखबा जों जालायसिनाय तमा मन्त्री इंखबा जों खायमानसिनाय आबोगै आनि ताखो खरकसा शम्भु देबबर्मा हनै कसु उराम फुन खायो सार चिनि दाबि अबसों थाइक्लायसिबो त्रिपुरावो कुनु मन्त्री मानैबो कुनु स्लाइमुंलाय मैया कायसा डीएम न लागा फात चाखाय स्लाइदिं के स्लाइले मान्या के मुख्यमंत्री सिनांगो चिनि बरकनि हनै चिनि बरक न मुख्यमंत्री मारनाय आबसो चिनि सय दाबि थाय तामनि हिमबा ओ त्रिपुरा हा चिनि अरव चिनि त्रिपुरा सानो मुख्यमंत्री नांनाय अबसो दाबि थाय जेकुनु राजनीति बदल हनै ताखुक शम्भु देबबर्मा कसो फोन खायखायो आं बिनि कौनर न मा साका अ कगनि बोतरांगो खाबले ताकते बुखुकचों अबंका के इलीगल इमाइग्रेंट्स नि चबावो रंजित देबबर्मा एमएलए तदिफानो मन्त्री अनिमेश देबबर्मा न कयमानि ताबो मन्त्री अनिमेश देबबर्मा तामो खलायनो आबनो नायथाय ताई आबनो कारिबा हायनो आनिया फावो जे तिनि तंमनि एकता कक साताय हिंगांके डेविड मुरासिं बबस कांगने 5 तारिख जुलाई दिल्ली नि बागै रौना रसिनाय अरने लाम रसिनाय इनके लाम रनानि सेकां बतिनि फेसबुक तिरगो बक कसारखा जतनि रवाय सानका अकरा चाकरा रगनि तै ब थाना सेकां पुलिस नि डीजी तै इनको रगनो बाहायनो डीएम रगनो बाहायनो लेटार रखा आं हायके थाना नाय दङ हनैनाय आबनो तिनिनि अपडेट फियाबा जे नि बागै चिनि बर रक त्रिपुरालेण्ड साना नांखा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड साना नांखा 125 साना नांखा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन साननानि नांखा ताबुक त्रिपुरासे एकॉर्ड खा मॉडलिटी कमिटी खा जे कारण खा आबोखा इलीगल इमाइग्रेंट जे बरक रक चिनि मान थाइनो बुइसाइ दं फाइका आबनो रखलायनि बागै ताबुक डेविड मुरासिंबो थाना थाङै दङ हिंके किन्तु आज नो चाजा ग्यांगै चबा खालै दङ आ चायाखे ओंख्लायमान दंखो राजा सायाति बरक हाबलायमानि तिनि हिंकाकै राजा सायाति बरक हाबमानि तो बरक फाइ अर सामगां साजिउ अबखे याक तुन खलायो फेकजानाय मानै कप सिराप रक तुन साउ आमा हिनि खरकसा तिनि ओसेन मिया हानि बले ओसेन मिया न रमखा पुलिस रमैमानो तो बेलाय खातंमानि कक फियाबा सालब्रुम ब्रुम रमजा तंगैबो बरक या फांग्रो तगै मान्या ख पुलिस आबनो कायसा खा सामानि कक खनाय जे चिनि तिनि कक थुम আমার নাম ইন্সপেক্টর শ্যামশঙ্কর রিয়াং সেকেন্ড ওসি ওয়েস্ট আগরতলা পিএস গতকালকে বিকালের দিকে আপনার রামনগর ওসি দেবব্রত বিশ্বাস এই লঙ্কামুড়ার দিকে মোবাইল করছিলেন আর কি মোবাইল করার সময় একটা সিক্রেট ইনফরমেশন পেয়েছিল যে একজন মানুষের হাতে কন্ট্রাব্যান্ড আইটেম আছে এরপরে ওরা গিয়ে সার্চ করলো একজন মানুষকে পেল ওই মানুষটার হাতে কফ সিরাপ 25টা কফ সিরাপ পেয়েছে এরপরে আমরা এনডিপিএস কেসে বুক করেছি তখন আমরা ইনভেস্টিগেশন করব নামটা হোসেন মিয়া বাড়ি নাম হলো লেক জাসিম মিয়া উত্তর মোড়া
পিএস হলো সদর ডিস্ট্রিক্ট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাংলাদেশ। বাজার মূল্য কত হবে? তা তো 20-25 হাজার মতো হবে। ওর বিরুদ্ধে আগে কোনো কেস আছে? না না, ওকে, বাংলাদেশি? হ্যাঁ বাংলাদেশ। এখানে থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল? হ্যাঁ বোধ হয়। কোন দিক থেকে এসেছে? তো লঙ্কামপুরা থেকে পেয়েছি আমরা। এরপর নেক্সট দেখবো। Gai khabani tahte bukuk chong obong kangkai norok engko illegal migrants ong ni chobani kok khnai chong mani tabuk ania phawa kok tama kasai chong mang kangkai BJP wo bahanya tini tamo joining panda tini asumsa manlai mani kok tama obo joining panda kasai phaika 29 koti district চিনিয়া ফকক ফাইসবকে 49 সামনো কনস্টিটুয়েন্সি নি বিসিঙ্গ থালছড়া মানে তিয়ারি মাইরাং হাইবলে তিয়ারি মাইরাঙ্গ তিনি 31 জন তা নুখুংনি 74 ভোটার 36 নুখুংনি 74 ভোটার বিজেপি নি বদল বানারম ফাইলাইখা কাহাম সামুং তাংমনি নহরিनो दाल बिदाल बदल याखारे बिजेपि नि बानारम फाइखा नि कक्तमा फाइसपाइखा ब्रम फाइन एरगनो खाबाय खयलाम सयनि हारका एमएलए सम्बलाल चाकमा लगिए तंखा 49 सामनु मण्डलनि काजखौ बिप्लब चाकमा ताइ जुदा जा दं रक फारके खनाय बेबायदि सम्बलाल चाकमानि खुग कक जयनिं मानै खातंजाक बिनि तिनिनि मांप्रि लाइनि थालसरा बाजाराव खायसा जयनिं सभा जों खानानि फाइजा जयनिं सभा सर्वमोट 31 परिबार CPM বিগত দিনে দীর্ঘদিনের CPM বরক তিনি বরকনি পুরানা পার্টি আকারে তিনি বিজেপি পাইছা বিনি লগে আরো জুদা জুদা পার্টি কংগ্রেস ত্রিপুরা মোতাবতি সরকার আরো জুদা জুদা পার্টিনি বরক তিনি পার্টিনি যে পতাকা আবার রমজাক বা সমর্থন খাইজাক তিনি পার্টিনো এবং বিজেপির নেতৃত্বে যে সামুংসুলি দङ হাবুক জোড়া 2018 नि सिमी होइते बर्तमान अब्दि जे सामुंसुलि दङ सामुंगन हामजागै सामुंगन माने डेभलपमेन्ट सामुंगन नुगै बरक सन्तुष्ट ओंखा अबुनि बागै भारतीय जनता पार्टी न हामजागै बरक थाबु जयनिं खाइजा एर मध्य साध्यवती रियां ब 2 बार पंचायत नि मेम्बर CPM जोड़ा एक बार उनका बिना कॉन्टेस्ट और एक बार उनका कॉन्टेस्ट बाय 2 बार उनका बबो फाइजाक अब अनि जितु बबो तंगो बबो पुराना CPM नि और खबांगमा बरक तंगो CPM नि तंगो त्रिपुरा मोतार रबनि तंगो बरक नि खगुंका BJP सिनि बागै सामुं खायो तंगो BJP न सामुं सापो BJP বরকনি বাগৈ মাগনা মাইরং থেকে শুরু খাইও পাত্তা রাং হচ্ছে শুরু খাইও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নক হচ্ছে শুরু খাইও এরপরে আনি যে এমএলএ ফান্ড হইতে বিভিন্ন এলাকাও বিভিন্ন কমিউনিটি হল বা মন্দির রৈখা আং অবন পছন্দ খাইও বরক Kabari tahde bukuk chong TTA DC hapangni bekhakti tawo kami wo bubagrani mukumo sokat hni nyok burum beri rokno kheuteung rabani sangbotang khajagi tongo tini ingkangkai koktoma kasai phaika Durga Chaudhary Agartala ni sampa Durga Chaudhary ni school mat ni nokhlawono kaisa motai beskango nukhung sanamjak tongo a jagano tini Durga Chaudhary ni beri rokno jotno to reime anleana to selected rokno ritak na kereng rokno eba ritagi manani jora tongo abai rokno kheuteung rojaka bubagrani bego roinai lor bosuk rekhabo to saimia to kheuteung manlainai khatongjak laikha khanai ji phaji Durga Chaudhary parani no Mamata Debbarma samani kok tini ni apandao phaimanja phakya TTA DC chairman Jagadish Debbarma tongkha 11 mandai ni MLA Swapna Debbarma tai manjakha Tony Debbarma songrokbo khanai ji kokthum Jora rumah kami
Sentinono juga coti parawo. Senti WF dikamota soho. Seng sarati prarajo. Sini buku raja jangan tongso. Ini utuh baik. Seng jot kena bonor lagi di unai. Sentini ini sang kami kaham seng ini lagi tonggo. Sini sarati prarajo ni sini borobno. Seng kedeng sini pana bak naik nilai. Jesuk mani nilai. Buku kerana lagi di lain nilai. Buku kerana je putra sokni general bo edisi bo je thai borok na putra sabuk borok bukung bara bo tonggo chini general ni bisma botonggo edisi botonggo ang keteng sini pano bak nai abun bagai beri rok buku jaga pano semuanya coba win sang kayu nai bukan untuk gaji nora hazar orang pasang itu, jadi timban tongto sini bukan semua tongto memang rumah, bukan sang kanan ke balai kaham kuburi, sang kanan bagai ini langsung cara aku, sini general kaidogo, sang tempat mana job tu nasi bukan. Tini normi, apa tu edisi dan general kelai. General, busuk jarata itu nor kutung bakja katini lukurona. Busuk family apa kana? Sinara prai bunchara cuma tu hajin pak na, semua borok berkah, prai chote jika tu tidak mana, semua tetap borok no, pasok kayu nai bagai berkah, tangcani bus kayu nai, kebo mania hiya pedes, dengan nilai dolaja, sini bukan prai. Ande ang sini di WF ni syarat Tripurani bajar ni member ni Momota Deborma ang audisi parao agi sini kai tonggo general function dia sino je kuno jaga mano sing bukan bagai naga sing thire nai sini next generation ni bagai da mama ni kai thanai ni sing ta ko dia lai tabok bini bagai se ini saya mah dino bosan palon kanyan bagai sengaban bagai tanai buku gerak kaham tong tu nai cengkong jeting tong bosan suai tong. Gai kabang ni takutnya buku song di bayu bahannya buat halai ini hekok nama kaisa tini kasih peka long tray beliau gai belawan nama singsa kai awak kaisa kok nama kasih peka long tray beli ni monu citrosen karbari parawo Ketawono koroksa ti perasaan ketheiman laika ke theinya ni simumanya kusini kok masima jarotito piaba kamiwo ketheiman laimani abo kaisa wana ma singja kok piaba bising tai salaimani kok kungkai sikok mani khongna phayo meke thakeng hne kasui bolaimani hneyo kamini borok salaika kharanya gradi je ketheinya nugranai rok tamhni salaika o theimanano goi তারা আপনার খেটের সামনে বলে একজন ডেড বডি পাওয়া গেছে আয়া কি দেখছেন বা কেমনে জানলেন আমি সকালে ধরেন না 7টা 7:30টার সময় আমার খবর দেওয়া হয়েছে এখান থেকে কল করার পর আমি আইসি আয়া দেখি একটা ডেড বডি পড়ে রয়েছে তো আমি ভালো মন্দ জিগাইলাম ভালো মন্দ জিগানির পরে এখানে যারা আছে যারা পাইছে তারা কইতাছে চুরি করতে আইছে রাত্রে মানে ভোরবেলায় তো চুরি করতে আইয়া এটারে হাতে নাতে ধরার পরে এখানে এলাকার কিছু লোকজন আছে তারা এরপরে এই জায়গাগুলো হইলো আমদার হইলেও মানে বাৎসরিক হিসাবে তারা ফসল বন্ধক হিসাবে করে তো তারা আবার কিছু এখানে যারা আছে খেতি করে এখানে তারার মধ্যে ঝগড়া হয়েছে এরপরে এখানে মারপিট হয়েছে মারপিট হওয়ার পরে এটা মারা গেছে এরকম শুনলাম আর কি কি তার নাম জানেন যিনি মারা গেছে নাম তো জানি না তো যেটা শোনা গেছে স্টেশনে নাকি এই আমরা মনোরেল স্টেশনের এখানে সবজি বিক্রি করে জিঙ্গা ফিঙ্গা এসব বিক্রি করে সম্ভবত যতটুকু তারা না এখান থেকে চুরি করে নিয়ে যায় কারণ এখানে একটা জিঙ্গার ইয়েও আছে ব্যাগ আছে ওইটি চুরি করতে আইছে আর কি এরকম শোনা গেল বয়স অনুমানিক কত হইব মনে হয় 40-এর কাছাকাছি হইতে পারে 37-38 বা 40-41-এর মধ্যে হইতে পারে সম্ভবত কোন জায়গায় এটা হইলো চিত্রসেন খারবারি পাড়া এটা আমার দাদুর নামে আর কি এটা
পাড়াটা চিত্রসেনের কারবারি ওরা তো মনো পিএস এটা হইলো বেশি হইলো এসকে পাড়া আন্দারে কিছু খোঁজখবর পাওয়া গেছে খোঁজখবর তো থাইনে কোনখান থেকে আছে এটা তো অনেক আরেকজন আইসে থাইনে কইতাছে স্টেশনে বলে মোটামুটি 7:30 অনেক সময় বইয়া থাকে তো আবার একজন আয়া কইতাছে থাইনের বাড়ি হইলো ইয়েতে এই জাম্পুই জলাতে কিন্তু সামনে খাবারनि तांजों बुखुकसं जों चिनि खांख्लायनि सामगोथांनि बिसिङाव जे कताल कायसा पहर नुक हरि दंमोन हिंके जों चिनि बरक रक त्रिपुरा हास्तेव गोबां कुकनो अबनो नुगि दङ जे राजनैतिक भाबे जे दाबि आबनो तैनायनो कायसा ससक नासिगि दंनाय माहाय जोंहा गि हुक खलाय जाखा हुक खलाय जामानि परे खेत खलाय खेतेबो मानो हनि सेमांका खेत खलायमानि परे हिंगाकै जों खेत सिमि नासिक दंयावै नकनि बारियाव मखिदों काके हामके नखङो अनेक रां पैसा ngो हनि सेमांका आबो खलायलायखा आबोनि उलखा ताबुखे नक बिसिङनो पुखिरि तिखिरि खायमा कारै बाहिनो नक बिसिङनो टेंकिओ आरि खेबो आ मानो मुखुमो सनामखायबो मुखुमो एरवि मानो आबो हायके गोबां मा याक सराय सनाम लायखेबो ताबो कम्पिउटार सनाम मानो टीवी सनाम मानो मोबाइल सनाम मानो हायकेबो रांगाजि मानो गोबां मा लामा आबो हायकेनो चिनि जे त्रिपुरानि सिनिमुंनो चिनि सामुंनो तेबो गोरों खालायना बागै थोंमुंनि बिसिंथिबो गोबां मा बुमुं रसामुंनि बिसिंथि सुर बिसंहाय बुमुं खालायखा आबाखे दाल बिदाल बुमुं तिनि कायसा खातंमानि कगंखा जे बक्सिं थोंमानि बिसिंथिबो जों बुमुं कासाय दङ फियाबा सरकारनि बिसिंथि अबरक रेजिस्टार खालायजायखौ पानो ओंगैनो दङ चिन त्रिपुरा सारनि चा सामुं तिनि कलकाताव थोंगै इंको बेल्ट मानि फाइजाक आबाहेरकनो अर आगरतलानि इंको रेलवे स्टेशन लामसगै नाहाका बुङो बुहासं खमियाफारै 6 जना दासा थांना थांनाय रगनि बिसिङाव खरकनै कतर बेल्ट मांखा ताई गरक रुक फाइरक बाहाय मामुबायखा खनाय चिन तिनि ककथुम रेलवे स्टेशन बरनि चासामुंनि क First of all, anda kaham te no dunia kan bela-bela hambai sama customer wa di sini bagi ya apa jelas sekarang tu sana betul main kan sini student non pernah sama bela hambai ini baru pernah tersebut kayaknya ini student orang yang orang kaya orang lagi mangala kamu participate kaya mangala kamu awan bagai pernah sama bela nak hambai jangan gua jelas sekarang tak boleh yang sini jawan federation kamu di sangkasa in federation dong ngawan sih kayak sang government dong sini international open championship hingga arah tangi sang total 6 जना sin fighter langkah arah single dong jotono medal maka main medal mana rong aro ambil level ma amateur title belt bot senior tengah bong ka under 17 monis dotto din kumo bobo title belt kita bilang penguasaan di level ma silver medal hingga Simon level ma silver medal hingga saja runner up co fighter dong bobo silver medal. Itu sih yang tengah level deparma bobo silver medal. Nanti OB nemu kita ni? Kawan. Bawa zakat ni. Sih mau West Bengal kemana? Kolkata Rongoli Molo. Agami dino tu hai ke mana? Agami dino tengah upcoming December Arab Tisa International Championship mana? Gabon tu sing tu ini sekarang tu Gabon tu sing disita. Gabon tu kok kalanya training dong. Cinta sudah masuk dari cinta wakirok atau cinta jaga kerja apa namanya sih ground nong kajian macam apa sih naya kau ni training kisah start kajian ni. Bobo state participate kaimani aro sabno borok match ni obo keplaying buka, baman buka. Isep itu kau match kan kajian borok Amir ni kita itu bini West Bengal ni borok heavyweight participate kaimani above 90 ni ukro. Gaya borok itu bini opener pass dengan kayak Kerala ni mungkin contohnya gaya je last final tengah kon jadi mah enggak sih gini bah round koi bar mat lagi bro round kayak tin bar first second third ne ga round complete mah kita kan ini game ngo gaban Kota yang kamu belt mampu kah? Amir Development mungkin angke kewan ni emas. Title belum mampu. Bom hai bom hai ke thangna
Kha nang obno mal mono bagai. Abo to practice khaimani hingke ang onek kosto hard work khlaika ani coach and sir bo onek mane sono bobo sangni kolom dikhi kelai no sono khuranga jaya nang yawi chini obo haije जों practice खायनायनि कोनो जागा करै अब हाय जों पहिलाव बाइजल ग्राउन्डआव खालामनि अबन परे जों आजा काहामगे खालामया थांनानै फायनानि कस्ट दं अबन बागै जों सारनि नगा थांगा ब काहामगे ट्रेनिंग खालायरिका जोंनो अबन बागै जों एकनो कस्ट खाय मा खालायगा दा ट्रेनिंग अच्छा बुलायनानि नबलाय नंना कामु ओके अब जे बुलायमानि बिसिंति साव तुमनानि गांके ता वानसुक अब जे निनि फ्यूचाराव बम हायाव खालायमान न अब तो तामिन सानाय आं माने ओ गेम तामनि बागै अ लामाव नों हामजाका ओ गेम न आं ताम सानाय सार अब हायजे जोंनो फुरुंगो जे ओ गेम अनेक जाव नों गाहाम थंलै मान गाहामके निनि केरियार बुंमै मान अबन बागै आं गेम न चुज खालायगा दा ओके ताबो अब हायमान माने अल बम हाय बखाव ताबो बसकांनि मोसं बखा तो अनेक दं फगो जीवनाव ति टाइटल बेरो आं माया खलायबो गेमनो फार्स्ट टाइम मानि खेलाबो थांमाने आं मनो फार्स्ट टाइम पार्टिसिपेट खालायबोता ननो सिनि टावनायनि दलंनि बागै ताम सानमोसौ दलंनि बागै आं बरो आना सापर्ट खालायके जे कामगे थंगै फायदि बेसबला गाय खापानि ताते बुखुक सं तिनि जे कदर कदर कक त माने बिसिंगो तो अबरक नरनो सावि खनारका फियाबा खना बोबाग्रा प्रदोत किशोर देबबर्मा मताय खुलुमैनाय सिब्रि मतायो जदिउ बिनि मुंगैनो मताय एगै तंगो अर ब सिब्रि मतायो पुया ताई दे ओ हानो रखा खायना बागै बिनि जे ओ हानि बुबाग्रा बिनि मुंगै मताय रजागो आरो ताबु ब बिनि मुंगै रजाग तंगो यां उदयपुर बाहायनो त्रिपुरा सुंदरी मतायनगो बिनि मुंगैनो मताय रजाग तंगो देशनि शांति दारना बागै देशनि बागै गे बखना मताय खुलुमैनाय आबुरि या गलखेनो त्रिपुर खदिया समाजनि बखाक्ति बाहायनो हा हदानि काहाम सानै जे मताय रमानि आबुनि तै खारसि मताय तै ककचे लायनाय कगलाम सालायनाय बिनि इतिहास सालायनाय और आगरतला टाउन हल आरो जतन फायनायनि बागै बर कबक लायखा बरनि इनभाइटेड बर 1000 फायनायनि हिनाय इंकाय आबुनि यागुलो तै कायसा खनानि जे कतर कक्तमा मन्त्रि सभाव जे रड बदलना थाङै दङो 11 जना तो मन्त्रि दङ अलरेडी आरो तै हिसाब मन्त्रि फलजना तै खरकसा कटाल ओइ मानो माने जागाव खरकटामनि बुमुं कासाइ दङ रामपद जमातिया तै मन्त्रि इनिफान मानफिरो हनाय दङ तै ताबुक जे जुब मोर्चानि प्रेसिडेन्ट एमएलए किशोर बर्मन बनबाहाय मन्त्रि इनिफान मानो हनाय दङ तै विश्वबन्धु सेन बत अलरेडी स्पीकार से किन्तु बबंगि मानो चान्स जतनि गोबां जोंजो नायमाने तिंके किशोर बर्मन बनो कायसा मन्त्रि इंखि तखनै ताइसा जुदा पार्सेन्टेज गोबां ओइ दङ ता इंके अबहाय कक कचारैनो कक सावैनो खना ताइसा कुबुनि पान्डारनो नासिङै कतमा कतरनो नासिङै तंनि कचारै तिनि अरनो बासा सिवानो जतना हामाय जरान कक पान्डाना हामजाय प्रेसिडेन्ट पाइथाक जरा नाय तमने बागै खबर दाते बुकसं कायसा साक्लाय मुं तंग खहनै हाय हाय ताइसामा सापिका जे TSATC एबा ट्राइबल त्रिपुरा स्टेट एकाडेमी अफ ट्राइबल कल्चर नि बखाक्तै साक्लाय जाखा 1 तारिख निसिमी 25 तारिख जुलाई और कायसा एडमिशन प्रोसेस अंगनाय आबुनो साक्लाय जागो जे डिप्लोमा इन त्रिपुरा ट्राइबल folk music ओ सब्जेक्ट नि बागै 50 टा सीट दङ folk dance course ni bumungke diploma in Tripura tribal folk music tai arwo tribal folk song mane jaduni rasa muni bagi 50 ta porinero porimano je porok madhyamik pass khlaika borni bagai madhyamik pass khlaijak rok diploma khlaimano 3 borsoni bagai jadu college rasapnani bagai tribal folk song ko tai kubuni dofani kok bahnya mano folk song abuni baginai 25 ta seat
তাই ফক ইনস্ট্রুমেন্ট খাম তামজাকনাই সুमै তামজাকনাই rong bagui 25টা সিট dong মাধ্যমিক পাস অর এডমিশন মানাই 1 তারিখ নিসিমি 15 তারিখ জরানি বিসিङो নরক কক সাহরি মানো এবা নরক করङै মানো অনলাইন नि বিসিং তৈ ইনকা অবনি ডেট নি ফাতারো তাই ইংলাক 15 তারিখ জরা ফর্ম রখাং কেন জমা রাখে 16 তারিখ কে ইন্টারভিউ সিংসেনাই 18 তারিখ কে ইনকা লেট ইনকা বুমুলি সংখ সিনাই তাই ইনকা 21 তারিখ হংকাংকে 21 তারিখ 25 তারিখ জরা হংকে এডমিশন সিংসেনাই ইনকা কে অবকে মাধ্যমিক পাস রনি বাগै তাবুক যে বড় 12 পাস বরনি বাগै যে ব্যাচেলর অফ মিউজিক মানে বিমিউজ খাইনা বাগै त्रिपुरा ट्राइबल फक म्यूजिक 3 বছরনি কোর্স খাইমাननाय 12 पास रक और ट्राइबल फक डांस बागै 10 जना स्टूडेंट लांनाय ट्राइबल फक सॉन्ग नि बागै रोजाबमुनि बागै 10 जना लांनाय थेंका डांस 10 जना फक सॉन्ग 10 जना ट्राइबल फक इंस्ट्रूमेंट ताम जागनाय नि बागै 10 जना स्टूडेंट नो एडमिशन नारनाय हायर सेकेंडरी पास स्टूडेंट नि बागै 1 तारिख सिम 15 तारिख जराखै फॉर्म रोजांनाय तै फॉर्म यासाक जागनाय 16 तारिख इंटरव्यू 18 तारिख हंकांके लिस्ट अंखनाय 21 तारिख 25 तारिख जरा हंकाकै एडमिशन लांजागनाय ओ एप्लिकेशन डॉक्टर नाहारनान बागै और ऑफिसआव फाइमानो आगरतलानि 10 भवननि टीएस एटीसी ऑफिसआव नि आंकेदर ऑनलाइन नि बाहायनो फॉर्म फिलअप माने फॉर्म नाहारि मानो कारिवै www.trci.tripura.gov.in ताइ साफिरो www.trci.tripura.gov.in आरो नरक गई मानो फॉर्म नाहारि मानो ताइ सबमिट खालायनो हंकांके फॉर्म फिलअप खायनाय ईमेल खालायमानो tsatc09@gmail.com अबो नो तमुंग तैबो सराय के फोन बाय कक साहनो मोसंके बिप्लव आचार्य बाय कक साहदी 7005416620 एबा सपन देबरमा बाय कक साहरि मानो 9612522204 ओ नाम्बार कक साहरमा बिसिंतै नरनि जे सिना मोसंमानि रक सिविना हारि माननाय हामबाय नरनो कक तुमा पाइमन यागल फानो नरक जोंनो जे आवै मुरक खनाय जमनि बागै जरानखौ पांनातिनि आसिंसितों जथना हामबाय।